tini chung o jaga khumulung ni forest somni o obo hongkai sini titi di sini headquarters sung jotono saimano o jaga sung tini omo haike o dibor jorao satung kutung ni jorao sung tini ma asuk laimani ke obo no ektano karon thanai 2 tarik July mas ni 2 tarik o ke bakara BJP office o thangai dong flag 2-3 ta je khanamani de chair omo hairok sogjaka obono kitingai sini IPF tino dusarok khayai IPF tino false allegation khayai kaisa borok complaint petition khaikya Radhapur PS o petition je khaimani no kitingai sung saimano sini takuk khoroksa IMW ni president takuk Pradeep Debormono police rok borok false allegation diwe bono arrest khaikya arrest khaima babo kono fungo buya sarik buya bono sikok haikai dakai haikai mangkho haikai bono hordi boro thangai horni tinta o thangai bono arrest khaitu kha jong saimano sini Pradeep Debon belai borok kaham belai khe tongkhosang nainai bokuno dino yabo walai sulai bulai toklai om haire kono naimani krei haipano bono false allegation false implication khaijagai bono rombui tini judicial custody o bo jail khatogoi dong jong oboni bagino tini belai khe sini khadumani sini takuk khoroksa ereng dus bokjagai dofani samung khaitani borok kaham tongmaya om hai bibranto borok khaiyanayo jong saimano যিনি একমাত্র একটানো ডিমান্ড যে ডিমান্ড নতই সারা পৃথিবী বুইনি দফানি বড়রক কিরি জাগো যে जों টিপ্রালেন মানি থাকাই जों डेभेलप होनाय जों তাই বুইনি দলা তঙ্গা নাंगला অমরঙ্গ কাসুনানি বাগৈনো বুইনি দফানি বড়রক এবা তাই আলকা পার্টি রক সাইমানো বরংনি ষড়যন্ত্র খাইयै যিনি गोबांमा ওয়ার্কার রং गोबांमा লিডার রং বিভিন্ন ধরনের হ্যারাসমেন্ট খাইयै বিভিন্ন ধরনের এলিগেশন খাইयै যিনি দরক বড় রং জেলো দাওই লকাবো দাওই অমহাই কেস রগ খিকলাयै যিনি ডিমান্ড নরামরেনে जों বরক নাयो হাইপানো जों সাইমানো যিনি সিকলারক বেলাইखे খা কদর বেলাইखे খা কোয়ার বেলাইखे খা কাহাম दफानि बागै बरक साइमानो जों जतन थैरिनाय अमहाय जराव जों जतन थानसाखे साममा तांनाय सिनि गोबांमा जोंजाल फायमानो बुसकांगो अ जोंजालंगो बेबायनो साइडलाइन खायै सिन जे नाहारमुं आतिप्रालेन न जों सालबुम न सामुंखाय मा तांनाय हामबाय ताबुको कुमा फाइसा फाइदा तालबागे जे रमजाकनायनि बागै यगनानि एबा यगजाकनाय अमहाय को कुमारो ताबु जों साइमानो थानाय 6 तारिखो जे हियारिं मानि यागलो बरते इसा जुडिशियल कास्टडी हो 10 तारिखो ते इसा बिनि बेलि मैटर जों हियारिं खायनाय जों नाक्साय तंनाय बनो दाक्तिनो अ केस नि होते एबा बनो दाक्तिनो बेल दिवै जों बिनि नर्माल लाइफ हायनो फाइनाल बाजै जों साइमानो प्रदीप देवनो बलाइखे बरक गाहाम ब सालब्रुम ब्रुम न तंग खसांगो तंगाय बरक ब कुनु बयबाय वालायना नाया सुगलायना नाया सालब्रुम ब्रुम अ एलाकाओ ब तंग खसां तन्ना नायो अमहाय बर रंग जदि आसो गदगमा दिन चंबै तनिखाय जों साइमानो सिनि बखाव बलाइखे दुख नांगो आबनि बागै जों सिनि आन्दोलन चालक थानाय नांखाय जों तेबो जबा कतर खलायनाय